सालानपुर वीडियो कार्यालय में बुधवार गांधी जयंती मनाई गई। इस दौरान गांधी जी की प्रतिमा पर वीडियो देवंजन विश्वास, रूपनारायणपुर फाड़ी प्रभारी नासरीन सुल्ताना, समाजसेवी भोला सिंह समेत प्रखंड के कई ग्राम पंचायत प्रधान के गांधी जी ने प्रतिमा पर पुष्प देकर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही बाजारों से संबंधित 5 ग्राम पंचायत को स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई कर्मियों को सफाई सामग्री दी गई। वीडियो देवंजन विश्वास ने कहा कि हम सबको एकजुट होकर हर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को जारी रखना होगा और मैं अपील करता हूं कि सब अपने अपने क्षेत्र को साफ रखें। सर आज की অনুষ্ঠান আপনাদের হলো আজকে 1 অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী এই উপলক্ষে আমরা স্বচ্ছ ভারত মিশনের যে প্রোগ্রাম রয়েছে সেইটা আমাদের ব্লকে চালু করলাম। মানে এতদিন চালু ছিল, কিন্তু আজকে একটা সবাইকে নিয়ে যাতে সবাইকে উৎসাহ দেওয়া যায় সেই জন্য আমরা আজকে একটা দুটো টোটো এবং এখানে যারা কাজ করবে তাদের কিছু কিটস দিয়ে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করলাম। আমরা চাই যাতে ব্লকের প্রতিটা কোণা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোক এবং প্রতিটা গ্রাম পঞ্চায়েত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছ ভারত মিশনটা সাকসেসফুল। কটা পঞ্চায়েতে দেওয়া হলো? আমাদের এই ব্লকের 11টা পঞ্চায়েতেই স্বচ্ছ ভারত মিশন চালু আছে, কিন্তু আমরা আজকে 5টা পঞ্চায়েত যেখানে হাইলি পপুলেটেড এবং মার্কেট আছে সেইগুলোকে লক্ষ্য করে আজকে এই প্রোগ্রামটা কি কি দেওয়া হলো? এখানে যারা ওয়ার্কার আছে তাদের ঝাড়ু, গ্লাভস, মাস্ক এই ধরনের জিনিস। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।